Siyang? Sino talablablala? Sino talablablala? Kisya? Sino talablab ni ate? Sino talablab ni ate? Sino talablab naman ni Lolo? Si Kisyang. Lablab ikaw? Ha? Lablab ikaw dito? Lablab lala? Lablab. Lablab ikaw, babeng? Sino talablab din? Abo, lablab ikaw dito? Opo. Sino talablab? Ito, sino talablab na bebe? Ayun. Sino talablab? Lablab ka dito na. Lablab ni kuya? Ni ate? Lablab ni lala? Lablab ni lolo. Lablab ka man ni papa mo. Ni mama. Mga ate mo, lablab ikaw. Yus! Sino ang ganda? Sino ganda? Kisya? Siyang? Ganda ikaw na siyang ka siyang? 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 Jus. Aroy. Very good naman. Walang tuyo. Sleep after naman mag-play. Sleep uli. Oh? Very good ikaw. Sino ba hindi ma-inlove yung baby na yan? Ang bait. Very good always. Ha? Di na may iyak. Didi, tulog, playtime. After playtime, sleep again. Very good. Very good namang baby na yan. Tut. Tapos laway-laway, laro-laro. Ano yun? Ew. Laro naman laway, ikaw? Ha? Agar. Uy, dapat ka na mag-eat. Anong eat mo? First, carrots and patatas. With fruits. Lugaw. Kakain na ikaw? Ha? Uy, tumunog ang utot. Sabi ng utot, opo. Uy, utot ikaw? Very good naman gingging na yan. Bulaga. Don't touch your hands. Hey, kaya alam mo nag-video ka. Alam mo binidyohan ka. Lagi ka nakatitig ka. Ha? Ano? Vlogger ka ba? Ay, amoy kilikili. Kilikili. Amoy kilikili. Uy, ba nakatingin talaga? Diyos. Vlogger ka? Bye-bye. Say bye-bye. Bye-bye po. Oh. Bye-bye po.